सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल जी। स्वागत है एक और नवी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ वियतनाम होची मिन सिटी डिस्ट्रिक्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ और इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੋਚੀ ਮਿਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਚੀ ਮਿਨ ਦੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਈ ਵੀਨ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਈ ਵੀਨ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और अंदर जाने का रास्ता जो बंद हो जाता है इस टाइम।
भाई साहब वहाँ तो सुनाई कुछ नहीं दे रहा था यार, बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए कुछ बोला नहीं, सिर्फ आपको दिखाया ही है कि वियत नाइट लाइफ जो है वो कैसी है यहाँ पर भाई, ज़बरदस्त। तो भाई वैसे बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रिप, लेकिन यह जांदी उत्थे तक है, हिंदी पंजाबी दोनों मिक्स हो रही हैं। Australia. And of course, yeah, to our Korean friends. Hello. हाँ जी भाई, किद्दां दी लगी नाइट लाइफ? यार मस्त है, ज़बरदस्त है। और बस इस रोड तो उस रोड तक घूमो, फिर उत्थों फिर वापस आ जाओ, फिर उधर जाओ, फिर वापस आ जाओ, कुछ खाना पीना है खा पी लो, उस तो बाद वापस होटल। तो बढ़िया यार, इंजॉय करने वास्ते मज़ेदार चीज़ हैगी है, इंजॉय कर सकते हो आके, सेफ एंड सिक्योर, बढ़िया। इत्थों स्टार्ट हो जाती है, मगर इत्थे इन्ना जिहड़ा है वो रश नहीं है, इत्थे सिर्फ आइसक्रीम वगैरह तुम खा सकते हो, रेट है। और इत्थों उधर तक जिहड़ा है थोड़ा जा सुनसान जी है, बस खान पीन का जिहड़ा है वो होंदा है, इत्थे सिटिंग वगैरह होंदियां ने, इंडियन रेस्टोरेंट है ने, ते रोटी पानी भी ईजीली मिल जाता है, वैज नॉन वैज दोनों तरीके का थानू इत्थे रोटी पानी मिल जाता है। लोग इस तरह भी बैठ के खाते हैं गे। देखो इत्थों स्टार्ट होती है और जितों मैं तुहानू स्टार्ट की थी वीडियो उत्थे तक जाती है सर। हाँ जी, Come on!
हाँ जी सर, नाइट लाइफ सारी इंजॉय वगैरह करके असी पहुँच गए अपने होटल। कमेंटा जरूर दस्यो नाइट लाइफ किहो जी लगी। ठीक है जी, सो मिलने हैं फिर नैक्सट वीडियो के। रब रखा, शबा खैर, सत श्री अकाल।